मो नाम आपण मानक स्वागत करुच्ची मयंगोड़िया व्लॉग्स को। आज मु सकाळे बहुत माने हार्ड शेड्यूल हो गला जेहेतु स्कूल खुलची से मैं सकाळे जाइतली ट्यूशन जाइतली आउ आसिले पुणी माने एग्जाम्स एबे स्टार्ट ही जबो से आउ थरे जाइतली एबे ट्यूशन आसिले एबे मु पढुतिली आउ एबे बसले आउ मामा एबे आसला आउ हठात किना हमर प्लानिंग हैला कि हमें जीबो एक्सप्लेनेड तो समस्त एबे माने एबे बाच्चा आठटा समस्त बहुत जल्दी जल्दी समस्त बाहर छंदी एटी तो बढ़िया देखा होची टकर पुलिस पुलिस फोटोटा बढ़िया लागছে না এটা বক্সা যেটি কি টকৰ आउ देखंतो एटी टक आउ पुचु भी जीवा हम सहित से ट्यूशन जाई छी आउ से ना हम सहित जीवा आ ए माई रेडी हो जंदी आउ चलन तो जीवा एक्सप्लेनेड है मते इच्छा लाग मते देखि पाए देखिए मो बुढ़ी माँ आर वर्ष माँ हमर एक्सपेक्ट करिला बुझी मु खाली पूरी रे माँ कथा मन पकुथि हां से सबले कोई आनिया पे तबे निर्मल आसे ना दिस इज माय फोटोज तो गोटे खाकी फोटो आधेर अछि भल लागथला ओ एबे एंती कढा हबो एडी मोना सोनी एडी मोर सब खारवेल नगर एसआई संग माने एटा मु एटा दे एटा मनानी गुडी देखिलो दिस इज मोना ओडिया ब्लॉग्स मिस यू मोनू आज तोर से जो कांद वाला वीडियो पिंकुर वीडियो देखी के मत बहुत कांद लागिला मन दुख हला गुडे उल्टी सब खाकी फोटो गोटे ना वो अधिका दिया गोटे दिस इज हु ठोको दिस इज माय डार्लिंग बेस्टी जो माइक लागे बाबा गाड़ी देखी दो एटा देख एंड हमें तो कहीं नहीं होता तो बंच समस्त अच्छे हम बम फोटो चामना हम अच्छा सब अच्छा नाम ना बना एटा ठाकुर अच्छा बहु अच्छी कुछ अच्छी बहु अच्छी तू निजे भी रुस ना बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। सॉरी वाला मतलब फ्लॉप ओ एठो गोटे गोलाप फुलटे छाड़ी जाइछि कोठो हला एटा अच्छा एटा अछि लगे देबा माई बाहरला ना केते डेरी हेलन माई की कह तो गाइस समस्त को हैप्पी अग्नि उत्सव जो माने जानी नांती प्रति वर्ष अग्नि एमती जला हुए कारण अग्नि देवता को आमे एमती संतुष्ट रखू आमे हमर संस्कृति एमती आगु रखिया दरकार कारण ठाकुर आम प्रति संतुष्ट रहिबे। को मंदिर कहलु एठी हनुमान भी अछंती ना एटा रेंटल लक्ष्मी मां को मंदिर कितने सुंदर देखा माँ बहुत ही सुंदर ना लक्ष्मी माँ सबु ठाकुराणी को भितर सुंदर जानच एठी हनुमान भी अछंती जहाँ लक्ष्मी मंदिर के आसार थी सी आमर रेंटल लक्ष्मी मंदिर आसे बहुत ही सुंदर तो आम ये रेंटाल लक्ष्मी मंदिर पहुँचीचु बहुत सुंदर मंदिरटा देख पारे माँ को सब लक्ष्मी पूजा रे बहुत सुंदर सजाई पूरा फुल पूरा फुल
ମୁଁ ତ ଆସେ ସଦାବେଳେ ଏଇଠି ଆମ ଘରଟା ପାଖରେ ପୁରା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ପୁରା ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆସେ ବହୁତ ପାଖ ଆଉ ଏଇଠି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଥାଏ ସେଇଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଟକ ବି ଆସିଛି ପୁଚୁ ବି ଆସିଛି। ବାପା ମାମା ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଘର ଆଡ଼କୁ। हनुमान बाबा मामा ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ର ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। हाय पूजू, मैं अभी तुम्हारे साथ हिंदी में बात करूंगी और तुम हिंदी में बात करोगे? ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्रेयांश है। अच्छा, तुम्हारा नाम श्रेयांश है और तुम पढ़ाई करते हो? कहाँ पे? यूकेजी। यूकेजी में। और तुम्हारा स्कूल का नाम क्या है? एमबीएस है। तुम्हारा दांत कहाँ गया? पूरा स्कूल ना गया। एमबीएस पब्लिक स्कूल है। तुम्हारा दांत कहाँ गया? तुम्हारा दांत भांग गई। भांग गई? कैसा भांग गया? मम्मी ने। इस मम्मी ने भांग दिया। फिर क्या करेंगे अभी हम? उठ जाएगी। उठ जाएगा दांत? अच्छा, और फिर कुछ बताओ, हिंदी में बात करो मेरे साथ। आज हम कहाँ से जा रहे हैं? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? सब कुछ बोलो, क्या करेंगे वहाँ पे, सब कुछ बोलो मुझे हिंदी में। कौन? एस्प्लेनेड। अच्छा, फिर जाएंगे, क्या खाएंगे हम लोग? पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक्स। और पैसा कौन देगा? पापा तो अभी नहीं आया। कौन देगा पैसा? उधर कौन बैठे? पीसा पीसा या नानी कौन देंगे? दोनों देंगे। मेरे पास कुछ भी रुपया नहीं है। मीठ है। मीठ है? हमारा घर में ज्यादा पैसा किसका? बाबा। वेरी ठीक कहଛୁ ବାପା ରଖିଛି ଦେଖିକି। ଅଦା और सुंठी। ଆସିଗଲେ ଆମେ। ନାନୀ ଭାଇନା ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ରେ କଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଶୁଣ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ବୁଢା ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ କିଣିକି ଆଣିକି ଓ ମାଇ ରଖିଥିଲା। ଗଡ। ବୁଢା କହୁଛୁ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ। ଆଉ ବାବା ବୁଢା ନୁହେଁ? କେମିତି ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡି ତାର? बढ़िया है बढ़िया। वाओ, ଏଇଟା ନା? ହଁ, ଏଇ ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ଟା। वाओ, ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଭାଇନା ତମେ ଏମିତି କେମିତି କଲ? କରିବା ମାନେ ବୟସ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ, ଶାଳୀ କୁ କିଛି ନାହିଁ? ଶାଢ଼ୀକି ଦବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପରେ କହିବି, ହଁ। ଏବେ କହିହବନି। ଟିକେ ଚାପି ଦିଅ। ଛାଡ, ଭଲ ପାଇବା ଶାଳୀ ପ୍ରତି ଆଉ ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଉନୁ, ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଏବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଲୋକଟାର ବ୍ୟାଗ ରୁ ପଡିଗଲା। ଏତେ ଗାଡି ଭିଡ ଯେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟଉଛି ଜାଣିଛୁ। ସେ ଲୋକଟା ବି ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ କେତେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ବିକ୍ରି କରିବେ ବୋଲି ଦବା, ଆମେ ସେ ବାଲି ଜିନିଷ ଖାଇଦବା ଆଉ। ପ୍ୟାକିଂ ଅଛି ନା? ଆମେ ପ୍ୟାକିଂ ଗୋଟା ଗୋଟା କରିଥିଲା। ଗୋଟା ଗୋଟେ। ହଁ, କୋଉଟା ତାକୁ ବି ସେ ସେ ଖାଇକି ଦେଲେ। ସେଇଟା ଦେଇଦବା, ଆମେ ପୁଣି ଖାଇଦବା କିଣିକି ଆଉ। ଏଇଟା କି କଥା ଏଗୁଡା ଲଜା। କଣ କଣ କଣ? କି କଥା ଏଗୁଡା ଲଜା। ତମର ବି ଲଜ୍ଜା, ଆମର ବି ଲଜ୍ଜା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲଜ୍ଜା। ଗଳି ପଡୁଛି।
ଦେଖିଲା ପରେ ତମେ ଦିଟା ଖେଳ କରିବନି ବୁଝୁ ଗାଡି ପାର୍କ ହେଲା ପରେ ତମେ ମାନେ ଖେଳ କରିଦବ ନାଇଁ ସେଇଟା ଆଗରେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ କଣ କେମିତି ଖେଳ କରିବ ଯେ ବୁଝୁ କେମିତି ତୋତେ କଣ ଲିକନ ମାମା ରୋଗଟା ଡେଇଁ ଲାଗି କେମିତି କରିବ ମୁଁ ଶିଖେଇଥିଲି ନା ଲିକନ ମାମୁ ଶିଖେଇଥିଲା ଭଗବାନ ଇଜ୍ଜତ କମାवे ହେନ कर दिया ମୁଁ ଶିଖେଇ ନଥିଲି ଏଟା ଲିକନ ମାମୁ ଶିଖେଇଥିଲା ମିଛ କହନା तो आम फाइनाली पहुँची गलु एक्सप्लानेट रे देखो समस्ते ओह्लुंट आउ बहुत ही सुंदर जगहटा मुझे आगुरी बहुत थर आसो ब्लॉग स्टार्ट कर नी आउ ब्लॉग रहा हूँ फर्स्ट टाइम चलतु जावा आउ बहुत सारा गेम खेलिया देखो कितनी साहसी सुंदर देखिए देखो देखो ऊपर उठे पहुंचले आगो को जा ऊपर तक उठे जोर चलो କେତେ ସାହସ ମୋର ହେଇଗଲା ଆଗରୁ ଡରୁଥିଲି ଦେଖି ଚାଲ ଏବେ ସବୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ପାଇଁ ଯୋଉ ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି सुंदर जगह है बहुत ही सुंदर जगह है मयंक एठी ब्लॉग्स बनी सारिलाणी ऑलरेडी तार गोटे तू मो वैलेंटाइन गीत रे डांस गोटे करछि आपण माने ब्लॉग रे पढ़ले देखिबे से पड़ी भी एठी ता मामार फोटोशूट चलछि देखो केते सुंदर सजा है तो आइलुनी भाईना सहित देखो केते सुंदर सजा है एपटे भी बहुत सुंदर सजा है बे चलछि मयंक ओडिया ब्लॉग्स करो रील शूटिंग मामा होचंती तार रेकॉर्डिंग चली कौन करते रे कुत्ती एलिवेटर आगो पड़ी जिबा खेलिया गेम जोन एथिपाई आम आसी गेम जोन गलु आम गेम जोन रे एस्प्लानेड रो देखुथिबे केते सुंदर गेम सब अछि छुआंकर जे चाहबे आसिकी चॉकलेट मिलुची छुआंकर ତାହା ଭଳିଆ କେମିତି ଡେଉଁଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଗଲେଣି ଦିଟା କାର୍ଡ ବାହାରିବ এইটা খেলিବୁ
कार्ड पंचिंग चलची कार्ड हे गला पहुंची गला ହେଇଗଲା कार्ड पंचिंग हे गला एटी गोटे गेम खेलिया को जार थिबो आपन को कार्ड करिया को पड़िबो से अनुसार कार्ड रे जति पैसा आपन खेलिबो हॉर्स राइडिंग करिबो एबे मयंक पूरा सत घोड़ा चलेला भलिया लागुथुबो ना जितिबो ये जीती गला रैंकिंग फर्स्ट वेरी गुड जा मजा हम देखिए नानी रो कौन एक्सप्रेशन डरुची ना नहीं कौन कहूची छुआ सिना डरिवे तू बड़ लोक कौन डरिब एठी आसले दिजोड़ भारी खुशी ताकू देखंतु पूछू केमती लाଗୁची चलो पूछू डर लगे रही जा सी डर कम नु सी बस किसी लाभ नहीं जो पलिया डर लगे कार्ड दियो खाइना एबे कार्ड स्वाइप करिवे कार्ड स्वाइप ହେଲା स्टार्ट ହେଲା हां स्टार्ट ହେଲା कि ହେଲା ଆଉ ପାଖେ ଯା कुछ कौन देखुच रह रह किछि नहीं रह केमती लगुच
ଗୁଲି ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଗୁଲି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛୁ ଆରେ କଣ ଗୁଲି କଣ ହେଲା ନାନୀର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଣ କେମିତି चूज कर नहीं 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 सेटा नुआ ता ऊपर ना हां हां मजा आसी
ଲାଗିଲାନି କୁଲ ତୋର କୋଉଟା ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଜମ୍ବିକୁ ମାରିଆର ଚାଲେ ପାଣି 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 ମାରିଦିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲାଗି What a game. चलो Iceman game. Players must aim at the perfect. Awesome. Good job. हल्दी More zombies. Refocus. Good job. Zombies on full blast. Good job. Stay vigilant. Look out for zombies on full blast. Concentrate. More zombies refueling. Look out for zombies on full blast. Stay vigilant. Look out for zombies on full blast. Perfect. Good job. पुच्चू को दे पुच्चू मार भाई भाई आगे कर छाड़े कर कुछ मार से मार Your weaponry is at maximum level. ହେଲା अरे पूरी करो Stay vigilant. Perfect. Look out for zombies on full blast. Perfect. Awesome. Stay vigilant. Game over. କାହାର ଏଠି ଅଛି ପାଟିଟା ପକେଇଦେଲ ଆଉ କରିବ ଗୋଟେ ଥର ଆଉ ଥରେ ତୁ ପାଟି କରନା ସେ ତାର କର ହେଲାନି ଆଣିପାରିଲେନି ଭାଇନା ଦିଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ସରିଗଲା टिकेट वाला ଯାହା ଖେଳିଲେ ତାର ଟିକେଟ ଗୁଡାକ डिपोजिट कले बोनस पॉइंट मिलियो भलो खेलथिले हो नहीं
एठी जदि आपण कोनोसी भी टिकेट को कैच करिक नहीं पारिबे अटेम्प्ट्स नहीं की ताहले आपणकर पॉइंट्स ऐड हो। हाँ सेटा ही यही पारिबो अच्छी भलो। यस ओ ये दीटा कोई ना मोर कलेक्ट करछि मयंक ये दीटा ओ माय गॉड केते पॉइंट मिल जो पुणी खेलिबो ये मजा आसी गला गोटे भाबी नथली दीटा आइ गला वेरी गुड बिणी भाई ताकू डिपॉजिट कर दियो। बाबा हाथ ये हिजबो ए पछ दियो ताकू के सिखाई दियो ठीक है ना छाड़ी दे इंदा टिकट मिलना केते पॉइंट ऐड हला 2910 टिकट टोटल देखा जाऊ भाई ना कौन करचंदी उठे पारचंदी ना नहीं टेडी को केतेटा अटेम्प्ट के जानी आउ टिके राइट को आना आउ टिके राइट आउ टिके बस पछू टिके नियो हाँ हबनी गल आउ अटेम्प्ट अच्छे कि ना गोटे अटेम्प्ट देखिल फर्स्ट थर भाई ना फेल हो गले आनी पारे एबे सेकेंड अटेम्प्ट देखा जाऊ से टेडी आसुची ना नहीं साइरम 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 ये हबनी बेकार जिनस आस चलो बेकार ना बोरिंग डे सच ए बोरिंग पीपल बोरिंग डे चलो आओ बस जा एटा कौन हम ए गोटे आसी अरे दुलदुल बड़ाऊनु हां
डब्बा देखिए तुलतुल पानी हाँ हाँ सीधारे पूरा हेला पानी बस बड़ा ସରିଗଲା ସରିଗଲା ସରିଗଲାଣି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ କାହିଁ ହଉନି ହଁ ଆଇଲା 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 ନା ନା ବିଲ୍ ଆସିଲାଣି ଏବେ ଖୁଚୁର ବାରି स्टार्ट है नहीं ରଖ ସେ ପକେଇଦବ ମାମାକୁ ଦିନ ରଖିଦେଲୁ ଯା କିଛି ଯା ବମ୍କୁ ହାତ ମାରିବ ଖାଲି ଫ୍ରୁଟ୍ସ କାଟିବ ହେଲା ବମ୍ରେ ହାତ ମାରିବ खाली फ्रूट्स है बम देखिबू राखी कोड काटिबू बम 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 मार दलु दस गला है बम बम स्पीड रे मारनो बम मार दे कौन सर दियो
खुशी तो ଖାଇବା ଖାଇବା ନା ଖେଳିଲ 1000 ଟଙ୍କା ଖାଇ ତୋ ମାମା ଆଜି ଯୋଉ ଭୂତ ଦେଖିଛୁ ପଚାରିଲୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେଟ ଆହୁରି ଗେମ୍ ଖେଳି ଖେଳି ହାଲିଆ କ'ଣ ଖାଇବ KFC ରୁ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିସ୍ପି ଚିକେନ ଚାଲ ବକେଟ ଚାଲ hot and crispy small bucket रेडी ମୁଁ ମକଟେଲ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଆସୁଛି cocktail ହଁ ଚାଲ ଆଣିକି ଆସିବା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲାନି ଆଉ ତମର ମକଟେଲ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଖାଇବାରେ ମୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଖାଇବାରେ କିଏ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରୁଛି ତୁ ଡେଲି ନ ଖାଇଲେ ରହୁଛୁ ମୋର ଟିକେ ଲିମିଟ୍ ଆଉ ତାହେଲେ ପାଇଲ୍ସ କାହିଁ ହେଲା 3 ଥର ଅପରେସନ୍ ପୁଚୁ ପୁଚୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହାତରେ କହିଦେଲି ଦେଖେଇକି ଭଲ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଭିଡୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ବୁଢା ଦାନ୍ତରେ କଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମାଇର ଆଜି କାହିଁ ମନ ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଛି ମାଇର ଆଜି କାହିଁ ମନ ଟିକେ ଶୁଖି ମଜା ଆସିବନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଖଣ୍ଡିଆ ଦାନ୍ତ କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ ମକଟେଲ ନ ପିଇଲେ ଭାଙ୍ଗିବନି ମକଟେଲ ପିଇଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଚାଲ ସେଇଟା ନେଇଯିବା ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ ତାହେଲେ ବର୍ଗର କିଙ୍ଗ ଆସିଗଲେ KFC ପରେ ବର୍ଗର କିଙ୍ଗ ସେଇ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ଯାଉଛି ଆସିବ ବା ଆଣିଛୁ ଆମେ ମୁଁ ଅର୍ଡର କଲି କରିଛ? ହଁ ସିଜଲର ଡୁଲୁରେ ଆସିଛି ଆଇଁଷ ତ ମନା ହାତ ଖାଇବି ମନା କଲି ଆଇଁଷ ହାତ ମାରିବୁନି ଖାଇଦିଏ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ନା ନା ଆଇଁଷ ଛୁଇଁବୁନି ଚକ ଖାଇବୁନି ରାଗିବ ଏଟା ପୁରା ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି ହଁ ଶୁଣନେ ତ ମୋର ଖୋଲିଦେ ନେ ଟିକେ ପକେଇଲୁ ସସ୍ ପକା ଆଇଁଷ ହଁ ହାତ ମାରନା ସସ୍ ପକା ସେଇଠି ଖା ସେଇପଟେ ଖା ଭାଇ ସାଥେ ନା ଥାଉ 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 ଟିକେ ଚିଜ ଦବୁ ଏଟା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ର ବାକି ଥିଲା ପେଣ୍ଡିଂଟା ମୋର ନାଇଁ ପେପ୍ସି ଆଉ କ'ଣ ତମେ ତ ପିଇଲ ଇଏ ଆଉ ପେପ୍ସି ଆଉ କ'ଣ ତମେ ମକଟେଲ ପିଇଲୁ ମକଟେଲ ପିଇଲ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବନି ବୋଧେ ଦେଇଦିଅ ତା ଗ୍ଲାସ୍ ପଥର ଦିଅ ନାଇଁ ନାଇଁ କେନି ଅଧିକା ମସ୍ତିଲା ଏଠି କମ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ଆଇଗো ବି ଅଧା ଦ ଏଇ ଆଉ ତୁ ପକେଇଲି ପକେଇଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଖାଇଦଉଛୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ କ'ଣ ଆଇଲା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି କୋବିରୁ ପୁରା ଭେଜ୍ ସିଜଲର ଭେଜ୍ ସିଜଲର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ ସର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ରହିଲି ପ୍ରାୟ ଏଥିରେ ଚାକିରି କଲି ରୁହ ଫ୍ରିରେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କେବେଠୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କ'ଣ କଲା ସେ ଏଇଟା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଗଲା ତମ ନାନୀକି ଖାଇବ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ତମ ପଛ ପଟ ସବୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ଏଠି ମୋମୋଜ ଅଛି ବୋଧେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଚିଲି ପନିର ଆଉ ଚାଉମିନ ହଁ ନୁଡଲ୍ସ ଅଛି ଏଇଟା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଗିଫ୍ଟ ତୋ ନାନୀକି କାରଣ ତୋ ନାନୀ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୋଲି ତାକୁ ହଁ ସେ କୋବିରୁ ବାମ୍ଫ କାହିଁ ବାହାରିଲା ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଯେ ବାମ୍ଫଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ମୋତେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଦେଉଛ ନା ଶାଢ଼ୀ ଡାକିକି ଆଣିଛ ଶାଢ଼ୀ ତ ଆଉ ସେଇଟା ତ ଆଜିକାଲି ଭାଇ କହିହେବନି ଯଦି ଶାଢ଼ୀ ପାଖରେ ଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନାଇଁ ତମ ପାଇଁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆମେ ଖାଇବାଟା चलिए शुरू करते हैं चलिए शुरू करते हैं आज आम बहुत एक्सप्लानेट बुलिलु आ बहुत जिनस नुआ नुआ जिनस ट्राए कलु माने जमसी जो कोबी रे सिजलरटा आ बहुत गेम भी खेलु बहुत टिकेट मिलला आज बहुत मजा आईची तो आज व्लॉग एट एंड करची आ जदी आपण मानन को आज व्लॉग भल लागिची ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब पूरा दब्बे की करंतु बाय बाय।